महाराजा प्रद्युत देबरमानी आसाइमानी सालनो रगै बेलायनो खातुंजाक राजमाता बिबु कुमारी देवी आबोनि बागै हास्तेनि जत लुगुरकनि थानि महाराजा प्रद्युत देबरमानी बागै हामारि सानखा बिनि बुमा राजमाता बिबु कुमारी देवी कक्रिसा सानजा जरावनि उमाव कक्तमा थुमनाय रगबाय कक साननानि थांगै आबो हायनो खातुंजाक मानि कक साका राजमाता बिबु कुमारी देवी 4 जुलाई अंका त्रिपुरा हास्तेनि महाराजा बुबाग्रा प्रद्युत देबरमानी फिलब्रै चिब्रै आसाइमानी साल अ सालनो केबो पगनानि ककया बिसिब्रुमनो अ सालनो खातुं खाजानि बिसिंते यासाक्लायो बुबाग्रानो हामजाकनाय हास्तेनि जत तंखसंलुकर ताक्लायबो अ सालनो यासाकनानि बागै खातुं खाजानि बिसिंते लुआजि मुंना हालायजाक दालिदाल मथाते एनजिओ बदलनि आजंर यांते खाकसा फाइसिं महाराजा प्रद्युत देबरमानी आसाइमानी सालनो रगै बेलायनो खातुंजाक राजमाता बिबु कुमारी देवी आबोनि बागै हास्तेनि जत लुकुरकनि थानि महाराजा प्रद्युत देबरमानी बागै हामारि सानखा बिनि बुमा राजमाता बिबु कुमारी देवी कक्तिसाल साजा जरावनि उमाव कक्तमा थुमनाय रगबाय कक सानानि थांगै आबो हायनो खातुंजाकमानि कक साका राजमाता बिबु कुमारी देवी कक्तमा थुमनाय रगनि सोंमुंनि फिरफुंग राजमाता बिबु कुमारी देवी साका बिनि आसाइमानि सालनो रगै वाति फायै दै लमजाक आसाम हास्तेनि मासाया मानैया लुकुरकनि बागै ट्राक कायथाम सामुं नमुं रहरखा आबोनो अंखा सिनि सिनि मुं जों जे भारतीय बोखावो कतर खालायनायनि नांगौ हनै But I'm happier still. আমি আমার বেশি খুশি কি ওর মনের মধ্যে ওই যে আমরা পরিবারের মধ্যে সবের উদারতা সবের জন্য চিন্তাধারা যেমন কি আমার ফাদার ইন ল যে সময় বেঙ্গল ফ্যামিন হয়েছে 1942 তে অনেক ব্রিটিশের আমলে এই ত্রিপুরা থেকে আমরা পাঠিয়েছি আনাজ পাঠিয়েছি রাইস আমরা ভাত চাউল পাঠিয়েছি ঠিক এরা আমার ছেলেও ঠিক সেরকমই করছে আসামে পাঠাচ্ছে এখানে তো খাবেই আমার লোকটা যার যারকে যতটা আমার ক্ষমতা যতটা আমরা পারি বাট একটা থট আছে একটা মনের মধ্যে পড়ার জন্যও একটু স্নেহ আছে শিলচরে যাবে আমি শুনেছি 3 ট্রাক পাঠিয়ে দিয়েছে কাপড় খাবার যে কিছু পারা যায় তো এটা হলো আমরা ট্রেডিশন দেশের ট্রেডিশন তো এটা দিয়ে কি প্রকাশ হয় উই আর ন্যাশনালিস্ট আমরা রাষ্ট্রবাদ রাষ্ট্রের জন্য আমরা চিন্তা করি আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির জন্যও করি सो दैट इज द मेन थिंग वो वही चीज़ बड़ी है कि देश के लिए सोच रहा है यहाँ के लोग के लिए भी सोचता है और स्टेट्स के लिए अगर क्षमता है तो भेजता है सो आई थिंक योर ब्लेसिंग्स टू माय सन राजखर आउगलिन स्मिक्रि सानुते अमितनि कक्थम सिनि खरा